Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi, falyatafadhal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Diterjemahkan oleh Ustaz Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum في هذه المجالس التي فيها استمداد، والتي فيها إمداد، والتي فيها عطاء سكاب، والتي فيها خيرات من أعلى الرحاب، ألا وإنه إمداد سيدنا وإمامنا الحبيب أحمد، والمتصل بسيدنا القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد. والمائدة الثانية مائدة جمعت بين شرف العلم والعمل، ألا وهي مائدة عبد الله بن محسن العطاس الذي يمثلهم ومتصل بهم هذا الحبيب حسن، متع الله بطول حياته وأمده الله بكامل القوة وبكامل الصحة والعافية إن شاء الله تعالى. فبقاء مثل هؤلاء الرجال أيها الأحباب، كما قال سيدنا الإمام الحداد، قال تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. Beliau Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi memulai daripada ceramahnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia, tempat di mana kita meminta istimdad, bantuan. Begitu juga ini adalah tempat majlisul imdad, diturunkannya bantuan, dan ini adalah kebaikan yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita semua menyambung kepada sahibul hadrah wal maqam Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, yang mana ini Habib Ahmad menyambung madadnya kepada sahibul ratib Qutbil Irsyad wa Ghasul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan kata beliau, kita pada malam hari ini digabungkan dengan dua hidangan yang mulia. Hidangan yang kedua adalah hubungan yang dimiliki oleh kita punya guru yang bersambung darah dagingnya kepada datuk beliau Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Maka beliau mendoakan guru kita agar dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan kekuatan untuk berdakwah. Dan ini adalah yang disebutkan oleh Imam Haddad di dalam syairnya, tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum libiqa'il ardi amtaru. Kalian wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berpijak atau menginjak satu negeri atau satu tempat, satu tanah, maka negeri tersebut, tempat tersebut, tanah tersebut akan tumbuh subur dengan ibadah, tumbuh subur dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalian ini wahai cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam diibaratkan bagaikan air hujan yang turun deras menimpah kepada bumi. Hadhihi al-ma'idatain ayyuha al-ahbab, wa fi haqiqat al-amr hiya mawa'id ma'nawiyyah, wa in kan haula ar-rijal لا يصعب عليهم أن يظهرون إليكم مائدة حسية، ولكن ربما المائدة المعنوية لها أثر في تنوير القلب، ولها أثر في الاتصال بالصالحين، ولها أثر في الارتباط بالرجال. وشأن الرجولة أيها الأحباب هي أن تتصل بمتصل إلى سيد المتصلين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما يقال من اتصل بالمتصل فقد اتصل، ومن اتصل بالمتصل فقد وصل.
Beliau mengungkapkan bahwasannya dua hidangan ini sebenarnya maknanya maknawi. Tidak bisa kita ini bisa melihatnya secara langsung. Akan tetapi para aulia Allah Subhanahu wa taala mereka ini memiliki kemampuan untuk menyatakannya sehingga kita bisa merasakan sambungan daripada majelis yang mulia ini dengan orang-orang yang mulia. Lihat bagaimana kita punya guru, ini adalah sarana yang menyambungkan kita kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, dan sambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan manittasala bil muttasil faqad ittasal. Barang siapa yang telah menyambungkan hatinya dengan orang yang menyambung hatinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah hatinya itu tersambung dengan Rasulullah. Wa manittasala bil muttasil faqad wasal. Dan barang siapa yang menyambung hatinya dengan gurunya, yang guru ini menyambung hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut sudah pasti akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ayyuhal ahbab, nahnu al-yawm nahnu wa antum wal hadirun wa man wara'ana fi diyarina min wara'i hadhihi ash-shashat kulluna fi dhiyafati ha'ula'i ar-rijal wa 'araftum ha'ula'i ar-rijal radiyallahu anhum wa ardahum aqall ما يحصل من المتصل والمرتبط بهم أقل ما يحصل إليهم وأقل ما يحصل إليه الذي يتصل بهؤلاء الرجال الكرام هو أنه لا يموت إلا وسيدنا رسول الله على رأسه وسيدنا الفقيه المقدم عند رجليه. فما هذه الخاتمة؟ ما هذه الخاتمة التي أولها رسول الله وآخرها سيد القوم الفقيه المقدم؟ لا شك أنها خاتمة حسنة، لا شك أنها خاتمة عظيمة. وسأذكر لكم قصة. هذه القصة حصلت لأحد المتصلين والمرتبطين بسيدنا الإمام القطب عبد الله بن علوي الحداد. Beliau mengungkapkan kepada kita bahwasannya saat ini secara tidak langsung kita ini sedang dijamu oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyebutkan bukan cuma orang-orang yang hadir di majelis yang di depan, bahkan yang di belakang sampai orang-orang yang melihat dari layar streaming. Mereka ini secara tidak langsung menyambung dengan majelis ini, yang mana majelis ini memiliki hubungan dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka yang luar biasanya, kata beliau, paling sedikit minimal kalau orang memiliki sambungan dengan majelis yang mulia seperti ini yang menyambung dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala, paling sedikit minimalnya itu adalah nanti di akhir-akhir umurnya dia akan meninggal dunia dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kepalanya dan di kakinya, yaitu pimpinan pemuka para habaib, yaitu Sayyidul Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana sudah dipastikan kalau sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di wafatnya, kalau sudah Faqihil Muqaddam hadir di kakinya, maka tidak diragukan lagi ini adalah pungkasan yang sangat baik, pungkasan husnul khatimah. Sampai kata Syekh Ali Baharmi, beliau akan yaitu menceritakan satu kisah yang mana ini langsung dialami oleh Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. كان واحد من المتعلقين بسيدنا الإمام الحداد من الذين لهم تعلق به وحسن ارتباط به، كان يشتغل عند الدولة عند الحكومة، وكان هذا لما كان يشتغل عند الحكومة أصابه مرض. هذا المرض يمسك 2 أصابعه، السبابة والإبهام، هذا وهذا يمسكها، وجع لا يقدر منه ينام ولا يقدر منه يذوق النوم أبدا. جاء أول مرة يشتكي إلى الحبيب: يا حبيب هذه أصابعي ألم شديد فيها
وأنا ما أستطيع النوم. الحبيب عبد الله ينظر إليه يقول له اصبر اصبر صبر. يرجع مرة ثانية حبيب أنا ما أستطيع النوم، هذه أصابع 2 ألم شديد فيها. تبسم إلى وجهه ويقول له اصبر يا ولدي اصبر. وهو يقول له هذا الكلام من أجل يريد أن يربيه، يريده يعرف قيمة التربية. قال فجئت إليه المرة الثالثة يا حبيب أصابعي هذه ألم شديد فيها. قال له ما قلنا لك اصبر. قال فخرجت من الحبيب عبد الله زعلان، قلت ايش هذا حبائب هذا ما نفعونا في الدنيا عدهم بينفعونا حن في الآخرة. قال وخرجت على نية سيئة من عند الحبيب وذهبت إلى البيت. أول ما وضعت رأسي للنوم قال رأيت أن القيامة قد قامت، ورأيت أنني نمت أو أنني مت، وغسلوني وكفنوني وصلوا علي ووضعوني في القبر. لما وضعوني في القبر جاء الملكين ويسألونني من ربك؟ قال فمن شدة السؤال لم أستطع أن أجيب. قال ولكن صرت أقول وأرتبك خائف من شدة السؤال. الملائكة يقولون لي من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وأنا ما أستطيع أجيب شيء أبدا. قال حتى اشتد غضب الملائكة علي. قال فرفعت راسي، هذا مشهد في قبر يراه. قال فرفعت راسي فإذا بسيدنا الإمام الحداد واقف وراء الملكين. قال رأيت الحبيب عبد الله بن علوي الحداد واقف وراء الملكين. أوه إيش هذا؟ قالوا يقول للملكين ماذا به؟ قالوا له ما أجاب على السؤال، اتركوه هذا من أصحابنا، هذا ممن اتصل بنا، اتركوه. قال فذهب الملكان واستيقظت من النوم مذعور خائف من هذه الرؤيا، وهذه الرؤيا إلا تنبيه وتأديب له. قال فخرجت مسرع، أسرعت في الطريق، وكان هذا قبل الفجر. قال فدخلت مسجد الحبيب عبد الله حداد ووجدت الحبيب خارج لإقامة الصلاة، قامت الصلاة وخارج بيصلي. قال فأول ما دخل صليت معه قلت الحمد لله عدو ما صلوا بنصلي مع الحبيب. أول صلى مع الحبيب، وبعد ما سلموا من الصلاة قاموا الناس يصافحون. وكما تعرفون سيدنا الحبيب عبد الله حداد أعمى البصر ولكن البصيرة ثاقبة. قال فإنها لا تعمى الأبصار، الأبصار ما تعمى ولكن في الحقيقة القلوب التي تعمى. وبعد ذلك لما جاء يسلم على الحبيب عبد الله الحداد مسك يده، قال له يا هذا الرؤيا التي رأيتها أمس حق، الرؤيا التي رأيتها في نومك يوم أمس حق، ما هو كذب، حق. وكيف شفت؟ نفعناك ولا ما نفعناك؟ حصلت النفع منا ولا ما حصلت النفع؟ قال هرعت وضعت رأسي بين رجلي الحبيب وبكيت بأعلى صوتي وقلت يا حبيب ما ضيعتمونا ولن تضيعونا، هذا في شأن المتعلق والمحب. قال فالمحبة تنفع عند الموت. Beliau mengkisahkan satu kisah yang sangat luar biasa. Diceritakan dahulu di kota Tarim ada seorang yang mana dia ini salah satu pegawai dari pemerintah yang berkuasa waktu itu. Yang mana kita tahu bahwasannya pasti ada yang namanya suap dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut mengalami penyakit yang sangat luar biasa. Yang dia rasakan rasa sakit dari jempol sampai yaitu jari telunjuknya. Dan rasa sakit ini sampai membuat dia ini tidak bisa tidur semalaman. Bahkan saking tidak kuatnya ini,
orang tersebut kebetulan memiliki hubungan kuat batin dengan gurunya Habib Abdullah bin Alul Haddad. Maka dia pengen membuktikan apakah ada manfaat hubungan hati tersebut dengan orang soleh seperti Habib Abdullah Haddad. Dia datang mengadu kepada Habib Abdullah Haddad. Wahai Habib, saya punya sakit yang sangat luar biasa di tangan saya, mohon disembuhkan, minta kepada Allah. Apa jawaban Habib Abdullah Haddad? Beliau berkata, isbir, sabarlah engkau wahai anakku, sabar katanya. Sampai hari keduanya dia masih merasakan sakit, belum sembuh juga. Datang lagi ke Habib Abdullah bin Haddad dengan berkata, wahai Habib, doakan saya pengen sembuh. Ini saya punya tangan sakitnya luar biasa, jempol dan telunjuk saya ini. Kata Habib Abdullah Haddad, isbir, sabar wahai anakku. Sampai yang hari ketiga, sampai dia tidak kuat lagi, dia mengadu lagi kepada Habib Abdullah Haddad. Wahai Habib, doakan saya pengen sembuh, nggak kuat, ini sakitnya luar biasa. 3 malam 3 hari berturut-turut. Kata Habib Abdullah Haddad, ditegur sampai yang ketiga kali, bukankah saya sudah katakan kepadamu, sabar wahai anakku. Maka semenjak ditegur itu, dia keluar dari kediaman Habib Abdullah Haddad dalam keadaan putus asa. Dia punya hati suudzon kepada Habib Abdullah Haddad. Karena apa? Karena dia pengen buktiin, bener gak sih orang yang berhubungan dengan orang soleh bisa ngasih manfaat di akhirat dan di dunia. Ternyata di dunia aja gak bisa ngasih manfaat. Buktinya apa? Kita disuruh sabar 3 hari 3 malam gak sembuh-sembuh, kita punya sakit. Apalagi ntar di akhirat, wah gak bener, rugi cinta dan berdekatan dengan orang-orang soleh. Akhirnya dia pulang ke kediamannya, dia tertidur. Di tidurnya itu dia bermimpi ternyata dia ini seperti hari kiamat sedang datang. Kenapa? Dia meninggal dunia. Dia dimandikan, dia dikafanin, dia disolatin, sampai dimasukkan ke dalam kubur. Di dalam mimpinya dia melihat dirinya di dalam kubur dan didatangi oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir. Seraya bertanya kepada dia, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ternyata saking luar biasanya pertanyaan yang begitu dari kedua malaikat tadi, dia bergetar, tidak bisa menjawab saking takutnya orang tersebut. Sampai ditanya lagi untuk kedua kali, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa menjawab. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nggak bisa menjawab. Yang luar biasanya, ketika dalam keadaan yang sangat luar biasa itu, tiba-tiba Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berada di belakang Munkar dan Nakir, seraya berkata, udah tinggalin dia, nggak usah ditanya. Kata Munkar Nakir, nggak bisa, dia nggak bisa jawab. Peraturannya kalau nggak bisa jawab harus diazab. Apa kata Habib Abdullah bin Haddad? Ini orang min ashabina. Ini orang nih adalah orang-orang yang bersama kami, murid kami. Dia memiliki hubungan yang kuat batin, dia cinta kepada kami, maka tinggalkan dia. Mendengar ucapan tersebut, malaikat Munkar dan Nakir akhirnya meninggalkan daripada orang tersebut. Dan luar biasanya, dalam keadaan mimpi kayak begitu, dia terbangun dalam mimpinya dalam keadaan rasa takut yang sangat luar biasa. Dia dinaungi oleh rasa yang begitu luar biasa karena dia baru mimpi meninggal dunia, sampai dikuburkan. Ditanya Munkar Nakir, rasa takut tersebut nggak ada. Kenapa? Harus diobati langsung kepada Habib Abdullah bin Haddad. Dia berangkat juga dari kediamannya, mendapatkan sebelum waktu subuh di Masjid Al-Hawi, kediaman Habib Abdullah Haddad. Ternyata Habib Abdullah bin Haddad belum keluar untuk sholat subuh. Dia bersyukur, alhamdulillah saya bisa sholat bersama Habib Abdullah bin Haddad, sholat subuh di belakang beliau. Akhirnya ketika Habib Abdullah bin Haddad keluar lalu sholat sampai selesai, dan kebiasaannya pasti bersalam-salaman satu persatu. Maka ketika orang tersebut bersalaman dengan Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad berkata kepada orang tadi, mimpi yang kamu lihat tadi malam itu benar. Mimpi bukan mimpi bohong. Dan kita buktikan kepada kamu bahwasannya kami ini bisa memberikan manfaat, syafaat kepadamu. Jangan di dunia, di barzah, apalagi nanti kelak di akhirat, kami bisa memberikan pertolongan kepadamu. Maka semenjak itu, kata ini Syekh Ali Baharmi, menunjukkan bahwasannya tidak sia-sia orang yang memiliki rasa ta'alluq, ikatan batin, rasa cinta yang dalam kepada para awliya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ayyuhal ahbab ma'nah annahu la budda an taj'ala laka fi sayrika wa wusulika
إلى الله تبارك وتعالى شيخا واحدا تمشي وتتبع طريقه وسننه إلى أن يقبضك الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أشار إليه سيدنا الإمام الحداد: ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل القلوب الزكية من العلماء العارفين بربهم، فإن لم تجد فالصدق خير مطية، خير طريق تسلكه وتتبعه طريق الصدق مع الله. ولكن إذا عدم المربين، ولكن دام أنهم بيننا ووجودهم عندنا، فلا بد أن تقصد وتصدق في طلب الإرادة معهم إلى الله. كثير من الشباب يحضر مع أحد من الحبائب، يحضر مع الحبيب حسن ولا مع غيره مجلس ولا مجلسين، بعدين يقول ما حصلت الكرامة، روح. قال العلماء: متلفت لا يصل، متلفت لا يصل. اللي يشوف الشيخ هذا ويروح عند الشيخ هذا، يروح عند الشيخ هذا، يروح عند الشيخ الفلاني، وكل المجالس اللي في جاكرتا يحضر هنا وهنا وهنا، وبغاء من عند هذا وبغاء من عند هذا. أنت ما أدركت شيء، فاتك كل شيء. لابد تجعل لك تمشي على طريق واحد لا يقبل التعدد، شيخ تسير به إلى الله. ولذلك كان يقول سيد الإمام الحداد: إن من قصد الإرادة عندي، إن من قصد الإرادة عندي ولم أوصله إلى الله فلا يسميني باسمي. هذا معنى من معاني أنهم رجال لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، يعطيهم الله ويبلغهم الله، ولكن اصدق في الوجهة إليهم وفي جمع قلبك وقالبك عليهم. فأما ملتفت لا يصل، يلتفت هنا ويشوف الشيخ هذا ويشوف الشيخ هذا وهذا وهذا وهذا، خرجت بلاش، خرجت بلاش، بغيت هذا وهذا وهذا وهذا، فلا ذا تأتى ولا ذا حصل. فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم على هؤلاء الرجال. Beliau Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi, dari kisah tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya kalau seorang murid ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjadikan seorang guru di hadapannya. Yang mana guru itu dijadikan suri toladan, diikuti, dan bahkan semua tingkah lakunya itu guru, si murid harus mengikuti dengan cara guru tersebut untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil orang bisa sampai kepada Allah kalau tanpa melalui guru. La budda bisaykhin tasiru bisairihi ilallahi. Harus, kata Habib Abdullah Haddad, seorang murid kalau pengen berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjadikan seorang guru di dalam perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana guru itu min qulubiz zakiyati, dari orang-orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih. Jangan sembarangan pilih guru. Sampai kata Habib Abdullah bin Haddad, kalau kalian tidak menemukan model guru yang gak punya hatinya ini berpenyakit, hatinya yang gak bersih, maka sebaik-baiknya kendaraan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus as-siddiq, memiliki kesungguhan, niat yang fokus, yang benar di dalam itu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Habib Abdullah bin Alul Haddad menasehati kepada kita semua bahwasannya siapa ada orang yang menuju kepadaku dengan keinginan untuk sampai cita-citanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata nggak sampai cita-citanya, maka jangan sebut nama saya, kata Habib Abdullah Haddad.
menunjukkan bahwasannya mereka ahli rijal, pasti menyampaikan murid-muridnya, orang-orang yang bersungguh kepada mereka akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, kata Syekh Ali Baharmi, banyak di antara kita para pemuda hadir ke majelis bukan cari berkahnya guru, bukannya berguru, tapi membanding-bandingkan guru. Akhirnya ketika dia hadir majelis, dia lihat gurunya, ini masih punya guru, majelisnya nggak ada karomahnya, nggak ada kelebihannya, mendingan saya cari guru yang lain, pindah dari majelis ini, majelis ke sana, majelis sana, pindah lagi ke majelis yang sini. Orang yang seperti ini multafid, orang yang mana banyak menoleh, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, la yasil, tidak akan pernah sampai cita-citanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harus ada guru yang tunggal, guru yang satu-satunya dijadikan pegangan yang menunjukkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir nih digabungkan hati kita, rasa kita dengan guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. وهكذا أيها الأحباب اجمعوا قلوبكم وجمعيتكم على الرجال، فمن جمع قلبه وغالبه على الرجال بلغ إلى درجة الرجال، ومن لم يجمع قلبه وغالبه على الرجال فوالله إنه لا يساوي بضع ريال. Naam. Bahkan beliau ini sampai mengingatkan 2 kali, harus kalian ini memiliki hubungan batin yang kuat dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hubungan batin kalian yang kuat kepada Allah, kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kalian kepada Allah sampai tidak terasa kalian nanti kedudukannya seperti mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Gak kerasa kalian kalau pengen sampai kepada Allah melalui mereka para aulia Allah, nanti kedudukan kalian sama dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian tidak memiliki hubungan yang kuat, memiliki kesungguhan kepada mereka para aulia Allah, sampai disebutkan kata Syekh Ali Baharmi, ente hadir, ente jarah, nggak dapat apa, 1 real pun nggak dapat, nggak ada hasilnya ente kalau nggak punya kesungguhan. فأجمعوا قلوبكم يا أحبابي، فعاد أدركتم هؤلاء الحبيب حسن حفظه الله تعالى وأمده الله بالخيرات، اتصل بكم من حبل من الحبال الموصلة، اتصل برجال، رأى رجال، اجتمع برجال، كانت له خصوصية من رجال، فخصوصية واحدة فقط تكفيه إلى أن يصل إلى مقام عالي، ولكنه ما اكتفى، صار طالب وآخذ وخادم لكثير من أولياء الله تبارك وتعالى، وحصلت له الخصوصية من كثير من هؤلاء العارفين بالله تبارك وتعالى. فلا بد يا أحبابي أقل ما نخرج به من مثل هذه المجالس أن نجمع قلوبنا على هؤلاء الرجال، أن نجمع قلوبنا وقوالبنا على هؤلاء الرجال. وشوفوا يا أحبابي، هؤلاء الرجال يستطيع في لحظة يوصلك إلى الله، في لحظة واحدة، في طرفة عين يوصلك إلى الله تعالى. ولكن ربما تأخر إيصالك وربطك بالله، ربما المشكلة عندك، ربما المشكلة عندك. الإناء الذي بيضع لك فيه السر والنور عادك ما صفيته، صفيه. وما يمكن لهؤلاء الرجال أن يضع لك سر في وعاء وسخ، لا والله ما يمكن. فهؤلاء طهارة في طهارة في طهارة. ذكر الشيخ أحمد الشجار تلميذ وخادم سيدنا الحبيب القطب عبد الله الحداد، قال يوم من الأيام جاء أحد من المريدين من مكة، وكان الحبيب في الحج، وكان الحبيب في مكة، قال فدخل، جاء يريد يلتقي بالحبيب، قالوا له الحبيب نائم، فأحس الحبيب أنه في أحد جاء، وهذا الرجل مر تحت البيت، قال لهم إني أشم رائحة رجل عالم داخل هنا، دلوني عليه.
رجل عالم داخل. قالوا له حبيب عبد الله الحداد نعرف أنه عالم. قال لهم دلوني عليه. قالوا له لا الآن نائم. سمع بالكلام الحبيب عبد الله وقام بنفسه وقال لهم خلوه يدخل. دخل ما جلس عنده دقيقة، لحظة من اللحظات دخل للحبيب بحال وخرج من عند الحبيب بحال آخر. لحظة واحدة صارت فيها الكفاية وفيها الغنية إلى أن تغير حال هذا الرجل من الشقاوة إلى السعادة. Maka beliau mewasiatkan, ayo memotivasi kita semua, kumpulkan hati kalian, badan kalian dengan guru kalian, karena Syekh Ali Bahrami ingin kasih tahu kepada kita punya guru bukan guru sembarangan, guru yang berpegang dengan tali yang mana talinya ini akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti kita punya guru ini orang yang dulu pernah berkumpul dengan para aulia Allah. Guru kita ini adalah orang yang pernah memandang aulia Allah. Guru kita ini adalah orang yang mana berkumpul dengan mereka, berkhidmah kepada mereka. Maka otomatis orang kalau dekat dengan aulia Allah memiliki kekhususan yang dimiliki oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata beliau bahwasannya cukup satu pandangan saja, bahkan tarfata'in, sekejap mata saja, seorang aulia Allah bisa menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap mata, dengan sekali melihat. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa sih kok kita hadir majelis, kita khidmah sama Habib, keadaan kita dari dulu sampai sekarang masih sama aja, gak ada perubahan? Wah, berarti kesalahannya ada di mana? Kata Syekh Ali Bahrami, kesalahannya bukan di pada guru, bukan di majelisnya, ente-nya yang bermasalah. Kenapa? Karena gak mungkin para aulia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sir rahasia mereka, memberikan daripada anugerah yang Allah beri kepada mereka kepada wadah atau bejana yang masih kotor. Maka caranya gimana? Hati ente dulu bersihin, kita punya badan bersihin dulu, suciin, baru nanti itu yang namanya sir dari para guru-guru, para aulia Allah akan diberikan kepada kita. Dan ini sudah terbukti, kata Syekh Ali Bahrami, dulu Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad pernah berangkat yaitu ke kota Mekah, ditemani oleh yaitu yang menulis kitab Tathbitul Fuad, Syekh Ahmad Asy-Syajjar, yang mana waktu itu Habib Abdullah Haddad sedang beristirahat di kediaman satu rumah. Tiba-tiba ada seorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperhatikan rumah yang ditinggali oleh Habib Abdullah Haddad. Dia berkata begini, ini di dalam rumah ada orang alim ini, saya yakin ini pasti ada orang alim. Maka ini orang mengetuk pintu ingin masuk ke dalam rumah tersebut, menemui daripada Habib Abdullah Haddad. Maka meminta izin kepada Syekh Ahmad Asy-Syajjar. Kata khadimnya ini, nggak bisa, Habib sedang istirahat, Habib sedang tidur, nggak bisa diganggu. Maka ini orang, enggak, saya harus menemui dia karena ini bukan orang sembarangan yang ada di rumah ini. Kesempatan kapan lagi bisa berjumpa dengan orang yang seperti itu? Nggak bisa, Habib lagi istirahat, nggak bisa ditemuin. Dia memaksa sampai suaranya ini terdengar di dalam kamar oleh Habib Abdullah Haddad. Akhirnya beliau terbangun lalu menyuruh kepada Syekh Ahmad Asy-Syajjar untuk membukakan pintu, lalu disuruh orang tersebut masuk ke dalam. Dan yang luar biasanya, kata khodimnya ini, ketika dia mau masuk ke dalam kamarnya Habib Abdullah Haddad, orangnya biasa, gak ada kelebihan. Tapi kenapa ketika sudah masuk sebentar lalu keluar dari kamar tersebut, ternyata keadaannya berubah dari yang pertama. Ini orang keadaannya sampai dirasakan oleh Syekh Ahmad Asy-Syajjar beda banget sama yang pertama. Padahal baru apa? Ketemu sekali dengan Habib Abdullah Haddad, dipandang oleh Habib Abdullah Haddad, langsung berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berpesan kepada kita semua, ayo perbaiki hati kita, keyakinan kita, baik sangka kita kepada guru kita, karena nanti kalian akan merasakan bahwasannya cita-cita kalian akan tercapai kepada Allah Subhanahu wa taala. أختم أحبابي ولا أحب الإطالة فإن خير الكلام ما قل ودل. أختم، ابتلي كثير من الشباب عافانا الله وإياكم من هذا البلاء، ابتلوا بالمفاضلة بين المشايخ. الشيخ الفلاني أفضل من الشيخ الفلاني،
والشيخ الفلاني أحسن من الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني ما يعرف شيء، الشيخ فلان أحسن منه. أنت قسمت هذا السر بينهم حتى أنك تقول هذا أحسن من هذا. هذه قسمة الله. أنت من أين عرفت هذه القسمة؟ أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله رب العباد. فلا ينبغي، فإن من علامة الموت على سوء الخاتمة ومن علامة عدم الثبات على طريق السادة العلويين المفاضلة بين بعضهم ببعض، وهذا ابتلي به كثير من الشباب. كما قلت إليهم: امسك لك بأحد من المشايخ واقدم به إلى الله فلا بد أن تصل. Beliau berpesan lagi, yang mana ini adalah nasihat beliau yang terakhir, karena kata beliau tidak ingin memperpanjang sebenarnya ucapan ini, karena sebaik-baiknya khairul kalam aqal wa adal, yaitu yang sedikit tapi pas menunjukkan kepada kita. Maka beliau ini memperhatikan banyak di antara murid-murid di zaman sekarang nih, mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit. Penyakit itu adalah mufaddalah baina syekh. Jadi dia ini membanding-bandingkan guru. Jadi dia ini ngelihat, ini Habib ternyata kurang kalau buat urusan yang ini. Bagusan Habib yang itu. Dia punya kelebihan kalau di bidang itu. Oh, ini syekh ini memiliki kelebihan tapi nggak punya di bidang yang ini. Oh, berarti syekh itu lebih baik. Nah, orang yang seperti ini, kata Syekh Ali Baharmi, orang yang membanding-bandingkan guru ini, ternyata ini yang sedang dialami oleh kebanyakan murid-murid yang mana ingin mereka ini berguru kepada guru-guru mereka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Di antara tanda orang akan mengalami su'ul khatimah, mati dalam pokasan yang buruk, adalah orang yang suka membanding-bandingkan guru. Dia membandingkan, oh ini lebih baik daripada ini lebih jelek daripada ini. Ente ini kira-kira sedang ngapain? Emang ente yang ngebagi-bagiin sir kepada guru-guru tersebut? Emang ente yang bagi-bagiin madad kepada guru-guru itu? Semua yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung kalian sudah su'ul adab kepada Allah yang memberikan anugerah kepada guru-guru itu. Maka pesan beliau, ayo cukup jadikan satu guru saja. Guru itu jadikan imam kalian di depan dan kalian mengikuti guru tersebut, maka yakinlah dengan kalian mengikuti satu guru tersebut, kalian akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhtim binas'alullah tabaraka wa ta'ala an yukrimana wal hadirin wal ghaibin wa habibana Hasan wa man ma'ahu fi hadzal maqam ومن معه في هذا المجلس ومن معهم في هذه الخدمة للعلم والتعليم ومن معهم في القيام بهذه الوراثة عن أجدادهم ومن معهم في هذا القيام بالوراثة عن سيد الأجداد سيدنا صاحب الفيض والإمداد صاحب العطاء السكاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفر حظنا من حبه وأمدنا بمحبته واجعلنا من المكثرين بذكره وبحبه. اللهم لا تفرق بيننا وبينه ساعة في الدنيا ولا يوم القيامة. اللهم احشرنا تحت لوائه في الدنيا ويوم غداء. اللهم احشرنا معه فإنه أول من يدخل الجنة فاجعلنا معه يا أكرم الأكرمين. اجعلنا وهؤلاء الحاضرين وهؤلاء الأحباب الكرام أجمعين اجعلنا ممن يدخلون في تلكم الصفوف الأولى. اللهم أصلح قلوبنا وقوالبنا. اللهم عن بابك فلا تطردنا. اللهم إن كان في قلوبنا شيئا من الدرن وشيء من الرين وشيء من الفساد وشيء من الوسخ يمنع بين أن نتلقى هذا العطاء ويمنع بين أن نتلقى نظرات هؤلاء الرجال، فنسألك اللهم أن تصفيها. هذه ليلة الصفاء والمصافاة، فلا ينصرف أحد من الحاضرين إلا وصفيت قلبه، إلا وأصلحت قلبه، إلا وهديته إلى ما فيه صلاحه وفلاحه.
اللهم أكرمنا في ليلتنا وها نحن بجوار هؤلاء الوراث الكرام وبجوار هؤلاء السادة الأعلام، اللهم بحقهم عليك وبحق وجاهتهم عندك نسألك اللهم أن تقبل دعاءنا، نسألك اللهم أن لا تخيب رجاءنا، نسألك اللهم أن تكرمنا في ساعتنا هذا، ومن كان له التفات إلى هنا أو إلى هنا فهذا محل الصلاح وهذا محل الإصلاح، فلا ينصرف إلا وقد وجهت قلبه كمال الوجهة إليك. اللهم انظر إلينا أجمعين وأصلحنا أجمعين، وأطل في عمر حبيبنا حسن وبلغه مراده في تلاميذه وطلابه وأحبابه أجمعين، واجعله دالا على الله بقوله وفعله وكلامه وأفعاله. اللهم أكرمنا بالأدب معهم ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا محبتهم واحفظنا من سبهم ومن بغضهم. اللهم أكرمنا بالخير توب علينا توبة نصوحا زكنا بها جسما وقلبا وعقلا وروحا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا أصلحته. اللهم أكرمنا أجمعين وانظر إلينا أجمعين وأصلحنا أجمعين واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا بخير ولطف وعافية. وفي الحقيقة ما كان لمثلنا أن نقوم في هذا المقام ولكن امتثال لأمر هؤلاء الأحباب وأمر هؤلاء الرجال، فنسأل الله أن ينظروا إلينا وإلى أولادنا وإلى طلابنا وإلى من